Veliki pozdrav i dobrodošli ponovo na naš kanal. Jeste li čuli šta se novo dogodilo na severu? Rusi su Belorusiju pretvorili u raketni nosač bez jednog ispaljenog metka, i to ne bilo kakav, nego raketni nosač sa kojeg mogu da brišu neprijateljsku logistiku kada god im je volja. I dok vi slušate vesti o tenkovima, Rusi igraju šah. Otvorili su vazdušni koridor iz Belorusije i znajte ovo, nisu pitali za dozvolu, postavili su uslove. Aleksandar Volfović, čovjek koji drži bezbednost Belorusije, izašao i rekao 116 ukrajinskih dronova je preletelo. Da li je to istina? Ma nije ni važno. To je sada pravna osnova. To je ono što velike sile rade. One prvo kreiraju razlog, pa onda udaraju. A udarci će da padaju tamo gdje NATO diše, ne na frontu, u pozadini ka Lavovu, ka M6 autoputu, ka prugama koje vuku oružje iz Poljske. Zamislite sad ovu scenu. Kamioni, rakete, granata idu autoputem i sa beloruske strane, sa aerodroma u Gomelju, poleti dron, neobičan dron, FPV. Operater sedi u toploj sobi i vodi ga pravo na to. To nije rat, to je seča. I Rusi su upravo pustili kosu. I šta onda rade NATO analitičari? Panika. Pričaju o tome da Rusi nemaju rezerve, pričaju o padu Moskve, a Moskva sa druge strane donosi odluku koju niko nije očekivao. Od 1. juna zabrana civilnih letova do 5100 metara. A zašto? Da zaštite svoj mir. Da njihovi najbolji ljudi na nebu ne bi rizikovali, to je snaga, ne juriš bez glave, organizacija. Možda Kaliningrad, prvi put u istoriji, aktiviran je sistem kako se navodi za dronove. I što onda Rusi odrade? Ne trče u medije da kukaju, zatvore aerodrom, preusme letove, ćute i pripremaju odgovor. I dok Ukrajina moli za patriote, Rusi su već pregrupisali snage. Njihova strategija nije da zauzmu ceo svet. Njihova strategija je da preseku. I ovo što rade sa Belorusijom je klasična ruska škola. Prvo, informaciono opravdanje pa udar, pa držanje terena bez tenkova. Ovo nije nesposobnost, ovo je čekanje i strpljenje. I pre nego što krenemo dalje na zapad, da se vratimo na ono šta se tačno dogodilo na Baltiku. Kaliningrad, ruska enklava, najminiranija, najutvrđenija tačka na mapi Evrope, mesto gdje NATO ne sme ni da prismrdi. Dana 28. maja 2026. godine nešto se dogodilo, nešto što zapadni mediji nisu razumeli. Rosavijacija, ruska vazduhoplovna vlast, uvela je privremena ograničenja na aerodromu u Kaliningradu, zvanično radi bezbednosti letova, nezvanično, kako piše lokalni portal Klops, prvi put u istoriji grada aktiviran je sistem za uzbunu od dronova. I šta sada rade ljudi koji ne poznaju rusku taktiku? Oni pričaju o panici, pričaju o tome da Rusi ne znaju šta ih je snašlo. A šta radi Rusija? Rusija ne trči, ne cmizdri, ne saziva hitne konferencije za novinare. Oni jednostavno zatvore nebo, preusmere letove i ćute, zato što znaju nešto što Zapad ne zna. Ovo je bio test. Test njihove spremnosti i oni su ga prošli. Sistem je radio, uzbuna je podignuta, nema žrtava, nema štete, samo dokaz da ruska odbrana na zapadnom pravcu diše. Kako tvrdi Institut za proučavanje rata, nejasno je šta je tačno pokrenuo alarm. Ruski zvaničnici nisu iznijeli nikakve optužbe niti izjave o uzroku, za sada bez dodatne nezavisne potvrde, ali ono što je sigurno, nije bilo proboja, nije bilo eksplozija, nije bilo, hvala Bogu, mrtvih. Kaliningrad stoji čvrsto kao i prvog dana. A sada uporedite ovo sa bilo kojom drugom vojnom silom na svetu. Da se ovo dogodilo negdje drugdje, imali bismo verovatno haos, paniku, traženje odgovornih. Rusija je samo pojačala oprez. To nije slabost, to je disciplina. A onda stiže još jedna vest, potpuno neshvaćena na zapadu. Rusko udruženje vlasnika i pilota vazduhoplova, AOPA skraćeno, objavljuje od 1. juna 2026. godine zabranjuje se civilni letovi u moskovskoj vazdušnoj zoni na visinama od 0 do 5100 metara. Čujte ovu granicu. Od zapadne granice sa Belorusijom do granice sa vazdušnom zonom Sankt Peterburga do Jekaterinburga i Samare. To je ogroman prostor.
I šta da sada pišu svetske agencije? Rusija se zatvara. Rusija strahuje od dronova. Moskva više nije bezmeda, po znacima navoda. A ja vas sada pitam, otkad je zatvaranje vazdušnog prostora radi zaštite civila znak slabosti? Rusi su izvukli pouku iz svih sukoba. Oni su vidjeli kako dronovi padaju po tržnim centrima, po školama, po bolnicama u Ukrajini i oni su rekli, neće kod nas. Ruski blogeri koji su uvek dobro upućeni tvrde da je ova zabrana direktna posljedica pojačanih ukrajinskih napada dronovima i ovo je važno, nepreciznih ruskih PVO sistema koji ne mogu da razlikuju prijateljske avione od ukrajinskih dronova, ali to ne piše u zvaničnom saopštenju, to pišu blogeri. A znate šta ovo znači? To znači da Rusi sami kritikuju sebe, da traže rješenje, da uvode mere da se greške ne bi ponovile. Ko drugi na svijetu to radi? Postavlja se pitanje. Ko priznaje da ima problem, a onda ga rešava pre nego što se dogodi katastrofa? I znajte ovo, zabrana se ne odnosi na redovne ili čarter letove, na medicinsku pomoć, na letove za hemijske radove, nadgledanje cevovoda ili dalekovoda, dakle samo na čisti vazdušni prostor od nepotrebnih letelica. To nije panika, to je planiranje. A sada idemo tamo gdje Rusi stvarno pokazuju zube, ne na bojnom polju, u pozadini, u industriji. Ukrajinski generalštab zvanično je potvrdio 26. maja 2026. godine rafinerija nafte Sizranj potpuno je obustavila sve operacije. A zašto? Kako tvrde, zato što su ukrajinske krstareće rakete dugog dometa zapadne proizvodnje pogodile ključne delove postrojenja. Ali nemojte da vas zavara ko je ispalio, važno je šta je pogođeno. Reuters je preneo, pozivajući se na dva neimenovana industrijska izvora, da je udar oštetio CDU-6, to jest jedinicu za destilaciju sirove nafte. To je jedna jedinica, čini više od 70% kapaciteta čitave rafinerije. Popravka će trajati više od mjesec dana. Maksimalni kapacitet Sizranja je 8,5 miliona metričkih tona godišnje, to je 170.000 barela dnevno. Samo u 2024. godini ova rafinerija je preradila 4,3 miliona tona sirove nafte, od toga je proizvedeno 1,5 miliona tona dizela, 800.000 tona benzina i 700.000 tona lož ulja. Sve je to sada ostalo. I sada bi neki rekli to je ogroman udar za Rusiju, a ja vam kažem jeste. Ali gledajte šta Rusi rade nakon udarca. Ne objavljuju panične vesti, ne traže odštetu, oni preusmeravaju logistiku, zatežu rezerve i ćute. Pogledajte malo bolje, ukrajinski generalštab je potvrdio da je rafinerija stala. A ko potvrđuje? Ukrajinci. Znači, oni slave, a šta Rusi rade? Oni se ne hvale, oni popravljaju i za mjesec dana Sizranj će proraditi ponovo. Ovo nije poraz, ovo je operativna pauza i svaka vojska na svetu bi dala sve da ima takvu sposobnost oporavka. Vratimo se sada na najveću priču dana, otvaranje beloruskog fronta, ali ne onako kako ste čuli. Neće biti tenkova, neće biti invazije, bit će nešto mnogo pametnije. Prema izveštaju Instituta za proučavanje rata, čini se da Rusija i Belorusija postavljaju uslove kako bi opravdale pokretanje napada dronova na Ukrajinu iz Belorusije. Zapamtite ovo, prijatelji, postavljaju uslove. To nije napad, to je stvaranje osnova za napad. Aleksandar Wolfović, sekretar Saveta bezbednosti Belorusije, izašao je sa tvrdnjom da su beloruske snage zabeležile 116 pokušaja ukrajinskih dronova da pređu međunarodnu granicu sa Belorusijom tokom prethodne nedelje. Neki od tih preleta, kako on tvrdi, bili su namerni pokušaji gađanja beloruske granične infrastrukture. Da li je to istina? Nije važno. To je sada zvanična verzija i na osnovu te verzije Rusija dobija zeleno svetlo da koristi belorusku teritoriju za odmazne udare. A zašto im to treba? Zato što Ukrajina ima gustu PVO mrežu oko Kijeva, ali na zapadu ka Poljskoj, ka Lavovu, ta mreža je ređa i upravo tamo se nalaze ključne rute snabdevanja, autoput, M6, putevi koji vode oružje iz NATO zemalja direktno na front. Ruski dronovi koji polete iz Belorusije ne moraju da prolaze preko Kijeva, oni zaobilaze i stižu brže i preciznije, zato što se njima može upravljati daljinski sa zemlje.
I znajte ovo nije teorija, već se dogodilo. Ukrajinski zvaničnici su prijavili da je ruski operater dronova sa sedištem u Belorusiji izveo napad dronom Shahed, kontrolisan od strane FPV-a na ukrajinski teretni voz u blizini Korostena u Žitomirskoj oblasti. To se dogodilo nedavno. Ta tačka je udaljena samo 50 km južno od beloruske granice. Dakle, Rusi to već rade, sada samo šire operaciju. I šta na to kaže NATO? Panika. Šta kaže Kijev? Panika. A šta kaže Moskva? Ćuti i priprema se. Evo sada jednog poteza koji zbunjuje čak i najveće analitičare i koji dokazuje da Rusi ne igraju šah, oni igraju poker. Dana 25. maja 26. Rusko ministarstvo spoljnih poslova zapretilo je pokretanjem sistematske serije udara na ukrajinske centre odlučivanja i štabove u Kijevu. Cijela vest je odjeknula, svijet je mislio sada će da gori sve. Međutim, samo dan kasnije, to jest 26. maja, izlazi Andrej Kartapolov. On je predsjedavajući odbora Državne dume za odbranu, čovjek na visokom položaju i on kaže nešto potpuno suprotno. Kako Kartapolov tvrdi, Rusija zapravo i ne prijeti da će gađati Vrhovnu radu ili kancelariju predsjednika. Zašto? Zato što to, kako on kaže, nisu pravi centri odlučivanja u Ukrajini. Pravi centri su, prema njegovim rečima, skriveni u dobro utvrđenim područjima. I šta sada misli? Da li Rusi odustaju od prijetnji? Da li su uplašeni? Nisu. Oni rade ono što rade najbolje, informaciono zavaravanje. Prvo, bace bombastičnu prijetnju da svi zinu, onda je povuku i kažu, ma nismo to mislili. Ne brinite, time postižu dve stvari. Prvo, teraju Ukrajinu da troši resurse za zaštitu Kijeva. Svi sistemi PVO se povlače na glavni grad, a na istoku, gdje su potrebni, ostaje praznina. Drugo, pripremaju domaću publiku. Ruskim građanima su obećali rafale po Kijevu. Kada se to ne dogodi, Kartapolov im objašnjava, ne brinite, mi nećemo da gađamo one lažne mete, mi znamo gdje su prave. To je klasično kretanje unazad koje nije povlačenje, to je pregrupisavanje ljudi. A sada jako bitno vratimo se na Belorusiju i na pitanja koje svi postavljaju. Hoće li beloruska vojska ući u rat? Institut za proučavanje rata u svojoj analizi navodi sljedeće. Veoma je malo verovatno da će Belorusija pokrenuti kopnenu invaziju na Ukrajinu. Zašto? Zato što ne postoji gomilanje beloruskih snaga na granici koje bi bilo dovoljno za kopnenu invaziju. Institut za istraživanje to nije nezavisno posmatrao niti verifikovao. Nema tenkovskih kolona, nema konvoja, nema logistike, ali to ne znači da Belorusija ne učestvuje. Rusiji također nedostaju rezerve koje bi bile potrebne da podrže beloruske trupe u kopnenoj invaziji, znači nema ljudi, nema tenkova, nema juriša. Onda šta rade? Oni rade ono što ne zahteva tenkove, pritisak. Granica duga 100 kilometara, Ukrajina mora da drži vojnike na toj granici, da troši gorivo, da troši municiju, da troši živce. I dok Ukrajina gleda ka severu, Rusi udaraju na istoku. To je klasičan manevar vezivanja snaga i ne košta i gotovo ništa. Aleksandar Lukašenko, beloruski lider, najavio delimičnu mobilizaciju i pregrupisavanje specijalnih jedinica duž granice, ali to nije najava rata, to je signal da su spremni i taj signal je dovoljan da Kijev ne spava mirno. A sada da pogledamo šta se događa na samom frontu, jer nije sve u dronovima i prijetnjama, ima tu i okršaja. Prema izveštajima Instituta za istraživanje rata, ukrajinske snage su napredovale, kako navode, u pravcu Slavjanska i u zapadnom delu Zaporške oblasti. To je tačno i to treba reći. Dakle, Ukrajina ima uspeha, ali kakvog? Ono koji zahteva ogromne količine dronova, izviđanja i rizika, i dok oni troše svoje resurse na te protivnapade, Rusi se povlače na bolje utvrđene pozicije. I znajte ovo, jedan drugi bloger iz Rusije izrazio zabrinutost da Ukrajina povećava presretanje ruske logistike na tom području i upozorio da bi Ukrajina mogla početi da koristi dronove za daljinsko miniranje puteva. To nije panika, to je upozorenje. I Rusi će na to upozorenje odgovoriti, kao što su uvijek odgovarali, povećanjem zaštite, promjenom ruta i gađanjem ukrajinskih lansirnih pozicija. Dalje da vidimo šta se sprema za Balkan. Na kraju moramo da spojimo sve ovo s onim što se sprema na Balkanu, jer tamo se piše nova priča i Rusi su u njoj, iako se ne vidi.
I dok na istoku Rusi seku ukrajinske arterije kroz Belorusiju, u Vašingtonu se donosi nova doktrina. State Department napušta decenijsku politiku diplomatskog na Balkanu. Nema više rješavanja unutrašnjih balkanskih sporova. Amerika se fokusira na stabilnost granica, potjeskivanje kineskog i ruskog utjecaja i obezbeđivanje svojih komercijalnih i energetskih interesa. A šta to znači za Ruse? To znači da im se na Balkanu otvara prostor, jer kada Amerika kaže rešavajte sami, to je pozivnica za Rusiju da uđe, ne tenkovima, kroz energetiku, kroz medije, kroz političke veze. I dok Zapad priča o povlačenju, Rusija već ima svoje ljude na terenu. Ne prave buku, ne traže pažnju, oni čekaju. I znajte ovo, ista ona strategija koja se koristi u Belorusiji bit će primjećena i na Balkanu. Prvo informaciono opravdanje, onda pritisak, onda pregrupisavanje, onda udar. To je ruski način, nije brz, nije spektakularan, ali je efikasan. A ko drži sve konce? Da završimo ovu priču. Gledali smo 10 poteza, Beloruski front, Kaliningrad, Moskvu, Sizranj, UN, Balkan i šta vidimo? Vidimo Rusiju koja ne juriša na slepo, koja ne troši ljude bez potrebe, koja koristi svoje slabosti, a ima ih, da bi ih pretvorila u prednosti. Kada nemaju tenkove za invaziju, koriste dronove. Kada ne mogu da zaštite nebo iznad Moskve, zabrane letove. Kada ih Ukrajina potisne na jednom mjestu, udare na drugom. To nije nesposobnost. To je sposobnost prilagođavanja i to je ono što ljudi treba da znaju. Oni nisu superheroji, ali nisu ni onakvi kakvim i zapadni mediji prikazuju. Oni su strpljivi, oni su proračunati i oni ne odustaju. I dok vi slušate ovo, na mapi Ukrajine se ne vidi veliko pomeranje linija, ali ispod površine Rusi postavljaju mine, kroje narative, gađaju rafinerije, zatvaraju nebo. Dakle, Rusija je pokazala danas jedno. Nema više igranja po tuđim pravilima. Ako Zapad misli da može da šalje oružje preko poljske granice, Rusi će im presjeći put ispred nosa. Ako misle da mogu da lete iznad Moskve, neće. Ako misle da su humanitarni koridori sveti, prevarili su se. Ovo nije bio izveštaj. Ovo je bio raspored snaga pre Oluje. Ostanite na našem kanalu. Ostanite gladni informacije i zapamtite. Na ovoj mapi nema slučajnosti. Svaki dron ima svoju adresu, svaka tišina ima svoje značenje.